Ayan guys, gagawa ako guys ng aking tricycle. Ayan oh. Ayan. Sira na kasi guys. Ayan oh. Ito guys, oh, butas na. Ayan, pigtas. Pigtas na, tanggalin ko na to guys. At saka ayan. Ayan. Papalitan ko ng ganito. Ayan guys, oh. Ayan, papalit natin guys. Ganyan guys, yan. Papalitan natin ng luma na ito guys, itong ipapalit ko, pero matibay na ano to, matibay na bakal guys. Ayan. Mayroon tayong gamit guys. Ayan. Mayroon tayong welding machine, mayroon tayong welding machine at saka grinder. Yan. Mayroon din tayong ito guys, welding rod. Yan o. Meron tayong welding rod. Yan. Kakatingin ko yan guys. Kaya guys, kakatingin ko na to guys. Yan guys. Guys, tanggal na. Yan lang. Natanggal na yung ano guys. Natanggal na yung bushing. Ayan oh. Ngayon, papalitan natin to guys. Itong palit natin oh. Yan. Salpak natin dyan. Ayan guys. Kapitan natin guys. Itong tornilyo. Lalagyan natin ng lock. Natin ito guys. Tapos didikit natin ito guys.
Matigas po. Yan. Pas mo nga. Yeah. Yung sumuyan mo, baka naglagan na rin yung filter mo. Ayan guys, oh, i-welding ko na to guys. Ayan. Paraan lang nito guys. I-welding ko na guys. Thank you for watching.